बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। वेलकम टू क्लास 5। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नज़म पढ़ेंगे कायदे आज़म। इससे पहले कि हम नज़म कायदे आज़म पढ़ें, मैंने आपको पिछले लेसन में रेल का सफ़र के बारे में पढ़ाया था। आज हम इसका थोड़ा सा बुक वर्क देख लेते हैं कि आपने इसको किस तरह से करना है। अजीज़ तलबा व तलबात, यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए गए हैं जिनके हिजे दुरुस्त नहीं हैं और आपने इनके हिजे दुरुस्त करके लिखने हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने इमला की भी प्रैक्टिस की होगी और आपको सही अल्फाज लिखने आ गए होंगे। अब हमने यहाँ पर हिजे दुरुस्त करके लिखने हैं। पहला है हथियार, दूसरे नंबर पे हम लिखेंगे मादनियात, तीसरे पे है खंगाल, फिर है मशहूर, नक्श, मुशाहदा, भाव, हैरान, फैक्ट्री, तरीका, मेहनत और ताकत। इसके बाद अगले पे देखते हैं कि सही जवाब पर टिक का निशान लगाएं। इंसान ने आग जलाना सीखा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, माचिस जलाकर, पत्थर को रगड़कर, लकड़ी जलाकर या ज़मीन खोदकर। तो इसका सही ऑप्शन है पत्थर को रगड़कर। दूसरा है इंसान की ज़िंदगी में इनकलाब आया। तो अजीज़ तलबा व तलबात, हम सब जानते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में इनकलाब साइंसी इल्म की मदद से आया था। नंबर 3 पे है कि भाप के जदीद इंजन का फार्मूला पेश किया। तो ये हम सब जानते हैं कि जेम्स वाट ने पेश किया था। नंबर 4 पे है भाप से चलने वाले रेलवे इंजन को मुसाफिरों और सामान के लिए पटरी पर लाने का सेहरा डैश के सर है। तो ये है जॉर्ज स्टीफनसन के सर। क्योंकि हम जानते हैं कि जेम्स वाट ने जो फार्मूला पेश किया था वो इंतहाई इब्तदाई मरले में था और बाद में जॉर्ज स्टीफनसन ने इसमें दिलचस्पी ली और इसे पटरी पर लाने का काम किया। इसके बाद है नंबर 5, बेकन पे चलाई जाती थी। तो ये चलाई जाती थी पटरी पर। इसके बाद है नंबर 6, स्टीफनसन के पहले इंजन का कामयाब तजर्बा हुआ। तो ये हुआ 1813 ईस्वी में। अगले सफ़े पे देख लेते हैं कि जब कुछ यहाँ पर जुमले दिए गए हैं और ये कहा गया है कि अगर वो दुरुस्त हैं तो दुरुस्त के खाने में आपने टिक लगाना है और अगर वो गलत हैं तो गलत के खाने में आपने लगाना है और अगर वो उनकी जुमले की स्टेटमेंट जो है वो अगर ठीक नहीं है तो आपने दुरुस्त जुमला लिखना है। जब इंसान ने ज़मीन पर कदम रखा तो वो बहुत अच्छा खाना पकाना जानता था। जी नहीं, जब इंसान ने ज़मीन पर कदम रखा तो उसे रहने के लिए इमारतें मुयस्सर न थी। सेकंड है कि जब सबसे पहले इंसान ने लोहे के औजार बनाए तो ये भी बात ठीक नहीं है, सबसे पहले इंसान ने पत्थर के औजार बनाए। तीसरा है साइंसी इल्म की दरियाफ्त के साथ इंसान की तर्ज बूदोबाश में भी इनकलाब आ गया। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे जैसे साइंसी इल्म तरक्की करते गए हैं इंसान के रहने सहने में भी तब्दीली आती गई है। नंबर 4 पे है कि आज पे ये कोई ईजाद हुए 500 साल या उससे ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। तो ये बात भी गलत है क्योंकि आज पे ये कोई ईजाद हुए 5000 साल या उससे भी ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। नंबर 5 पे है भाप से चलने वाले इंजन की ईजाद एक मामूली ईजाद थी। तो इसका ये भी फिक्रा ठीक नहीं है क्योंकि है कि भाप से चलने वाले इंजन की ईजाद दुनिया की बड़ी ईजादात में से एक है। नंबर 6 पे है कि जब पानी उबलने लगा तो केतली के ढकने ने भाप को बाहर ना निकलने दिया। तो ऐसा भी नहीं है, ये हम देखते हैं अपनी आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी देखते हैं कि जब किसी पतीली में या केतली में पानी गर्म होता है और भाप जमा हो जाती है तो वो ढक्कन को पुश करने की कोशिश कर रही होती है भाप। और हमने इस लेसन में भी यही देखा है कि जेम्स वाट ने तजर्बा किया था कि जब वो पानी उबलने लगा तो उससे निकलने वाली भाप से केतली का ढक्कन ऊपर उठता था। नंबर 7, जेम्स वाट ने भाप के इंजन को पटरी पर चलाकर दुनिया को हैरान कर दिया। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि जेम्स वाट ने इनिशियल स्टेज पर तो फार्मूला पेश किया था लेकिन इंजन को पटरी पर चलाने वाला काम जॉर्ज स्टीफनसन ने किया था। जॉर्ज स्टीफनसन 1781 में इंग्लिस्तान के एक ऐसे इलाके में पैदा हुए जहाँ पर सोने की कानें थी। तो ये बात भी गलत है क्योंकि वहाँ पर कोयले की कानें थी। नंबर 9 पे है कि जॉर्ज स्टीफनसन के ज़माने में हर काम मशीनों से किया जाता था। तो ये बात भी गलत है क्योंकि जॉर्ज स्टीफनसन के ज़माने में हर काम हाथ से होता था। नंबर 10 पे है जॉर्ज स्टीफनसन ने रेलवे इंजन का कामयाब फार्मूला 1914 में पेश किया। तो ये बात भी गलत है, यहाँ पर हम लिखेंगे कि 1813 ईस्वी में पेश किया था। बच्चों, आपने अपनी बुक पे इसी तरह इसको सॉल्व करना है और बहुत ध्यान से साफ़ सुथरा काम करना है। अब आ जाते हैं हम अपने अगले लेसन की तरफ जो हमारी नज़म है ए कायदे आज़म, जिनके शायर का नाम है फ़याज़ हाशमी। इससे पहले कि मैं आपको इस नज़म के बारे में समझाऊं, पहले इसकी रीडिंग कर लेते हैं ताकि आपको भी रीडिंग करने में आसानी हो। यूं दे हमें आज़ादी कि दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान, तेरा एहसान है तेरा एहसान। हर सिमत मुसलमानों पे छाई थी तबाही, मुल्क अपना था और गैरों के हाथों में थी शाही। ऐसे में उठा दीन मोहम्मद का सिपाही और नारे तकबीर से दी तूने गवाही।
اسلام کا جھنڈا لیے آیا سر میدان، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ دیکھا تھا جو اقبال نے ایک خواب سہانا، اس خواب کو ایک روز حقیقت ہے بنانا۔ یہ سوچا جو تو نے تو ہنسا تجھ پہ زمانہ، ہر چال سے چاہا تجھے دشمن نے ہرانا۔ مارا وہ تو نے داؤ کہ دشمن بھی گئے مان، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ لڑنے کا دشمنوں سے عجب ڈھنگ نکالا، نہ توپ نہ بندوق نہ تلوار نہ بھالا، سچائی کے انمول اصولوں کو سنبھالا، جنا تیرے پیغام میں جادو تھا نرالا۔ ایمان والے چل پڑے سن کر تیرا فرمان، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ نقشہ بدل کے رکھ دیا اس ملک کا تو نے، سایہ تھا محمد کا علی کا تیرے سر پہ۔ دنیا سے کہا تو نے کوئی ہم سے نہ الجھے، لکھا ہے اس زمیں پہ شہیدوں نے لہو سے۔ آزاد ہیں آزاد رہیں گے یہ مسلمان، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ تو بچوں آپ نے اس نظم میں پڑھا، اب آپ بھی اس کی اچھی طرح ریڈنگ کریں، اور آپ نے بھی اسی طرح پڑھنا ہے۔ اس میں جو کلرڈ الفاظ ہیں، گلابی الفاظ ہیں، آپ نے ان کی املا کی پریکٹس کرنی ہے۔ اور میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دوں کہ اس نظم میں شاعر فیاض ہاشمی نے ہمیں کیا بتانے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ پاکستان قائد اعظم کی انتھک محنت، انتھک کوشش کے بعد معرض وجود میں آیا۔ ہمارا یہ پیارا ملک پاکستان بے حد قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا۔ 1947 سے پہلے مسلمان انگریزوں کی غلامی میں زندگی گزار رہے تھے اور ہندوؤں کی سازشوں کا شکار تھے، اور شاعر مشرق علامہ اقبال نے اپنی ولولہ انگیز یعنی جوش پیدا کر دینے والی شاعری کے ذریعے مسلمانوں میں جذبہ حریت یعنی آزادی کا جذبہ پیدا کیا اور مسلمانوں کے لیے علیحدہ ملک بنانے کا خیال پیش کیا۔ قائد اعظم نے بھی اسی خیال کو اپنایا اور اپنے تدبر، تفکر اور سچائی اور اس کے ساتھ ساتھ ماہرانہ سیاسی شعور کے ذریعے مسلمانوں کو ایک جھنڈے تلے جمع کیا اور مخالفین کو اپنی بات ماننے پر مجبور کر دیا، اور دنیا کے نقشے پر اس طرح پاکستان ایک الگ ملک کی حیثیت سے ابھرا، ظاہر ہوا۔ اس کے علاوہ یہاں پر یہ بھی بتایا گیا ہے اس نظم میں کہ قائد اعظم نے اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر دن رات ایک کر کے یہ ملک حاصل کیا، اور لیکن ان کی جو صحت تھی وہ جلد ہی اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ مزید جو ہے کام کر سکتے، اور وہ جلد ہی پھر ہم سے وہ بچھڑ بھی گئے۔ اور یہ قائد اعظم کا احسان ہے کہ آج ہم آزادی کے ساتھ اپنے مذہب اور دین کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس ملک کی حفاظت کریں اور اسے کامیابی سے ہمکنار کریں۔ پیارے بچوں، ہمارے ملک کی خاطر لاکھوں لوگوں نے جان کا نذرانہ پیش کیا، اور زندہ قومیں اپنے آباء و اجداد یعنی باپ دادا کے احسانات کو کبھی فراموش نہیں کرتی، اور ہمیں بھی اس ملک کے لیے محنت کرنی چاہیے اور قائد اعظم کے وہ رہنما اصول یعنی ایمان، اتحاد اور تنظیم کو صحیح معنوں میں اپنانا ہوگا۔ پیارے بچوں، اب اس نظم کو مجھے لگتا ہے، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب اس کے ہم تھوڑے سے معنی دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو معنی لکھنے میں بھی آسانی ہو۔ قومی مفاد ہوتا ہے ملک کا فائدہ، حقیقت سچائی کو کہتے ہیں، بے سر و سامانی مفلسی، موقف ذاتی خیال، انمول جس کا کوئی مول نہ ہو، فرقہ پرستی اپنے فرقے کی طرفداری کرنا، نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ، شہید اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے والے کو کہتے ہیں، داؤ چال حب الوطنی وطن سے محبت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بچوں سوال جواب آپ کے نوٹس میں پرووائڈ کر دیے گئے ہیں، آپ نے یہ الفاظ معنی بھی لکھنے ہیں اور اس کے سوال جواب بھی آپ نے لکھنے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ وہ پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو ضرور جواب دوں گی۔